जय जगन्नाथ। भाव विनोदिया ठाकुर भावग्राही भक्त बत्सल महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ पाद पद्मे आम श्री जगन्नाथ प्रेमी परिवारर आभूम दंडवत। पवित्र रथयात्रा उपलक्षे आमर ये स्वतंत्र उपस्थापना से तो भकत भावरे बंधार ए स्वतंत्र अध्याय को रथारूढ़ श्री महाबाहु श्री चरण रे आमे समर्पित करुअछु। उत्कल रे आषाढ़ उपनीत दीर्घ दिनर ग्रीष्म कष्ट को लाघव करने पाई उत्कल भूमि रे कलाहांडिया मेघ पहुँचलानी। तेणे ज्वर रे पीड़ित मो महाप्रभु सुस्थ हो सारे एवं रथारूढ़ होई पतित पावन यात्रा रे बाहरिबे। 15 दिनर अनवसर विरह सतेजी परी ए जाति और ए जातिर नायकों पाई थिला असह्य। सेइथिपाई तो ज्वररू उठू उठू धाई जाती तांको भक्तों संगलाभ करने। जो प्रभु साहण मेला करी भक्तर अली अर्दली बुझंती, जो नीलाद्री कटक भक्तर आर्तनादरे सदा प्रकंपित हुए, सही प्रभु को किपरि बा अणसरर नीरवता ग्रहण होइथांता। सेइथिपाई तो भक्तर भावरे टिकिए बांधी हेबाकू, तार लुहरे टिकिए भिजिबाकू, तार भक्तिरे टिकिए बुड़ीबाकू नीलाद्री कटकर रत्न सिंहासन को परित्याग करी ताहियार अपूर्व दोलन रे सुंदर पद हुंदर गतिरे नंदी घोष को विजय करती जगत ठाकुर। ओडिशा रे आरंभ हुए रथर ऋतु। माटी पानी पवन सबुकिछि हुए जगन्नाथमय। रथ नुहे तो चलंता देउल जहिरे विराजित हुअन्ति स्वयं जगदीश। बाहरी आसंती ए जातिर आत्मा को तृप्ति करिबाकू, बाहरी आसंती ए ओडिया जातिर भाव को परखिबाकू। कारण से परा जुगे जुगे भकत भावरे बंधा। जिस पग मैं चलूं उस पग की रज भी अगर तेरे मस्तक पे पड़े तो मुक्ति मुक्ति हो जाए। रथयात्रार पौराणिक तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम को यदि अनुध्यान करा जाए तेबे अनेक तथ्य आ तत्व आसी उपनीत हुअन्ति। किए कुहन्ति महाप्रभु रानी गुंडीचा को सत्य करिथिबारु प्रतिवर्ष जन्मवेदी को आसंती, तो किए कुहन्ति महारास रचना पाई भियाण करती ए यात्रा। पुणी किए कुहन्ति माउसी मार पाउसिया पोड़पिठा खाइबाकू बाहरी आसंती महाप्रभु। इतिहासर अस्पष्ट पृष्ठारु सम्यक सूचना मिले कि बौद्ध परंपरारु आसीथिबा एही रथयात्रा कोणार्क मंदिरर निर्माण समसामयिक, किंतु नवम शताब्दी रे जजाति केसरी समय रे रथयात्रा अनुष्ठित होउथिबा कथा अनेक ऐतिहासिक मत प्रकाश करती। 16 शताब्दी रे वीर नरसिंह देव मालिनी नदी पोती 6 रथरु 3 रथ कराइबा कथा मादला पांदी रे उल्लेख रही। तेबे रथयात्रा संपर्कित पुराणर तत्व जेते गभीर हेउ अबा इतिहासर तथ्य जेते अस्पष्ट हेउना काहेकि, किंतु समय समय महाप्रभु प्रमाणित करिसंति जे ए जात केवल ही भक्त पाई, ए जात केवल ए जाति पाई एवं ए जात केवल पतित उद्धार पाई। सेइथिपाई तो ए जातर नाम पतित पावन यात्रा। अनेक समय अनेक विषयमय आसीछि, किंतु ए जाति ना केबे जगन्नाथ को छाड़ी पारिछि ना जगन्नाथ ए जाति को केबे छाड़ी पारिछंती। उभयंक असमय रे मुंड टेकी ठिया होइछंती। सेइथिपाई तो ए जाति पाई ए महाप्रभु बड़ आउ ए महाप्रभुंक पाई ए ओडिया जाति बड़। ए ओडिया जाति आउ ए जातिर प्राण जगन्नाथ केही काहाठारु भिन्न नुहंती। महाप्रभु को नंदी घोष रे टिकिए आखि पुरे देखिबा पाई ए जाति वर्ष सारा चातक परी चाहि रही थाए। आज्ञा किए बा वर्णना करिबो ए जातिर अपूर्व भाव को, किए बा वर्णना करिबो ए जातिर अस्मियता को, किए बा वर्णना करने को समर्थ ए जातिर नायक जगन्नाथଙ୍କ महनीयता को।
ପୃଥିବୀରେ ଏକମାତ୍ର ଦେବତା ଯିଏ ବିନା ହସ୍ତପଦ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପାହୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସ୍ୱ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବର୍ଷାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ବର୍ଷାରେ ଭିଜନ୍ତି, ଅନିଦ୍ରା ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ସେହି ଜାତି ଯେ ନିଜର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାଞ୍ଚି ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିପାରେ। ଆଉ ଇଏ ସେହି ଇଷ୍ଟ ଯିଏ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ସେନାପତି ସାଜି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏପରି ଦିଅ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠି ଥାଇପାରନ୍ତି? ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟ ଏ ଜାତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ଜାତି କୁହେ, କଂସା ଥାଳି ମୋର ବନ୍ଧା ପଡ଼ୁ ପଛେ, ଯିବି ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବିକି ଚୁଲି ହାଣ୍ଡି ଦେଖିବି ପହଣ୍ଡି। ଅପୂର୍ବ ଏ ଜାତିର ଭାବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭାବ ଆଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ସାରନ୍ତି ରୁହନ୍ତି ସତ, ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି ଅଶ୍ୱ ଏହା ସତ୍ୟ, ଟଣା ହୁଅନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଯେ ଏ ରଥ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଚାଲେ। ଏ ରଥ କେବଳ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ହିଁ ଚାଲେ। ଯିଏ ସାରା 14 ଭୁବନକୁ ବାନ୍ଧିଲା ବାଲା, ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭକ୍ତ ବା କିପରି ବାନ୍ଧିବ? ମନେ ପଡ଼େ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କଥା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ସେଦିନ ଥିଲା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଶୁଭି ଉଠିଲା ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାର ଅପୂର୍ବ ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ଧାଇଁଗଲେ ବଳରାମ ଦାସ ନନ୍ଦିଘୋଷ ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହେଲେ କୁସଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ରଥ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ମନା କରି ଦିଆଗଲା, ଅପମାନ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭକ୍ତକୁ ପୁଣି ଅପମାନ, ସେ ପୁଣି ପ୍ରିୟ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଏ ଅପମାନ ଭାରି ବାଧିଲା। ଚାଲିଗଲେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣ। ଅଭିମାନ ଭରା କଣ୍ଠରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱନିର୍ମିତ ବାଲି ରଥରେ ଏବଂ ଗାଇ ଉଠିଲେ, ମୁହିଁ ଯେବେ ସତ୍ୟ ଭୃତ୍ୟ ତୁମ୍ଭର, ଆଜ ନ ଚଳିବ ରଥ ସେଠାର। ନାଥ ମୁଁ ଆତଙ୍କେ ଲୋଡ଼ୁଛି ତତେ, ବିଜେ କର ଆସି ବଳିଆ ରଥେ। କେମନ୍ତ କରି ସେ ଚାଲିବ ରଥ, ମୁବନ୍ଦୀ କରିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମତେ ବାନ୍ଧିଲୁ ରାଜାର ହାତେ, ମୁଁ ତତେ ବାନ୍ଧିଲି ମନ ଗୋପତେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସତକୁ ସତ ବଳରାମ ଦାସ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ବାଲି ରଥରେ ବନ୍ଦୀ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ବା ଗଡ଼ିବ କିପରି? ହୁରି ପଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବାଲି ରଥରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ କି କଥା? ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଶେଷରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ରଥ ନିକଟକୁ ଡକାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ରଥରେ ବସାଗଲା। ତାପରେ ଯାଇ ଗଡ଼ିଲା ଭାବର ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବର କଥା, ଭକ୍ତର ଶକ୍ତି, ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାର ଏକ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାବର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କଥା ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗର। ଜାତିରେ ଜଣେ ଯବନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ଲୁହ ଢାଳିବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳୁ ମନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସାଇ ଭାବର ଭୋଗ ଖୁଆଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେ। ଏଥର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କାଳିଆର ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା ଟିକେ ଦେଖିବି, ରଥାରୂଢ଼ ମହାବାହୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ବାହାରିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ହେଲେ ଏତେ ବାଟ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସେପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଏପଟେ ସାଲବେଗ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ରଥରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ? ସେ କାହିଁ ବା ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଭକ୍ତକୁ? ଡାକିଲେ ସାଲବେଗ ଭାବରେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, 750 କୋଶ ଚାଲି ନ ପାରଇ, ମୋହ ଯିବା ଯାଏଁ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ଥିବ ରହି। ଜଗ ବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇଁ, ମୋହ ଯିବା ଯାଏଁ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ଥିବ ରହି। ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କୋହବରା କଣ୍ଠରେ ଡାକିଲେ ସାଲବେଗ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ନ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ବା କିପରି? ଅଟକିଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ। ସାଲବେଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବଳଗଣ୍ଡିଠି 4 ଦିନ ରହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଭକ୍ତର ଭାବ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲବେଗ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ରଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକତ ପ୍ରେମ, ଯାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସକଳ ଜଗତ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିପାଳନ ହୁଏ, ସମସ୍ତ ଦେବତା ଯାହାଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ, ଆଉ କାଳ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ସେ ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
से भक्त लगी अपेक्षा करती सिना भक्त को केबे उपेक्षा करना। एहीपरि अनेक कथा रही जोठी महाप्रभु सामान्य भक्तटीए पाई सबुकिछि सह्य करिसंति। दासिया बाउरी ठारू भावरे नड़िया नेले, बंधु महांती को सुना थाली रे भोग बढ़ेले। एपरी कथा हुए तो आम केवल शुणिछे, किंतु वास्तविक आज मध्य केते सालबेगु को से अपेक्षा करती, केते दासियार नड़िया को से ग्रहण करती, केते बंधु महांती को से भोग बढ़ई दियंती, आउ केते भक्तर भाव को चंदनपुर ठारू ग्रहण करी नंदीघोष को बड़ शंख ठारे अटकई रखी देती, तार हिसाब नहीं। सद्यतम एक घटना जहाँ कौनसी जगन्नाथ प्रेमी केबे भी भूली परिबे नहीं। 2020 मसीहार कोरोना महामारीर भୟରେ इतिहासर एक भयंकर पृष्ठा पुणी कड़ले उठेला। प्रभु नीलाद्री कंदरे अथच भक्त को श्रीमंदिर जीवा मना। एपरी भयंकर दंड ए जाति जे केबे पाइब केही केबे कल्पना भी करि नथिले। शेषरे आशा थिला भितरे नहले नाई, रथ उपरे तो महाप्रभु को टिके मन भरी देखिब ए जाति। हेले देख समय की विषम परीक्षा, ओडिया जाति मुंडरे वज्रसम अभिशाप पड़िला। सुप्रीम कोर्टर निष्पत्ति आसिला जे गड़िब नाही रथ, हेब नाही घोषयात्रा। परीक्षा अबिका परीक्षा आसी भक्त मानकर परीक्षा, किए परीक्षा रे पास हो पारुची, किए परीक्षा रे फेल हो पारुची, सेही महाप्रभु आज चली परीक्षा। हजार हजार वर्षर परंपरा भंग हेब, रथ पथ सबु प्रस्तुत, किंतु हेब नाही पतित उद्धार यात्रा। रानी गुंडीचा को देइथिबा कथा को कौन जगन्नाथ रखिबेनी? जगन्नाथ कौन ए जाति को धोखा देबे? प्रति ओडिया घर कांथे मुंड पिटी पिटी कांदुथिला, आ पचारुथिला प्रभु हे तुमे कौन सतरे आसीबनी? किए आखिरे लुह ढालुथिला तो किए दीपरे कोह जालुथिला। बड़दाण्डर सिंहद्वार सम्मुखरे कांदुथिला भक्त, पिटिथिला मुंड, आ पचारिथिला प्रभु ए की विचित्र विडंबना। प्रभु देखिथिले भक्तर आकुल प्रार्थना। प्रति ओडियांको प्राण गाई उठुथिला, आहे महाबाहु आम चाल पछे उडू, आम कूल पछे बुडू, तुम नंदी घोष गड़ू। शेषरे भक्तर भाव को ग्रहण कले भावग्राही, चमत्कार कले महाप्रभु। केमिति बा सही थान्ते ए जातिर लुह को। विचित्र लीला संचार हेला। नयागढ़र मुसलमान भक्त अफ्ताब हुसैन को पुनः विचार आवेदनर शुणाणी हेला। असंभव परी मने होउथिबा घटना घटिला। शेषरे सुप्रीम कोर्टरू अनुमति मिलिला, टाहिया हलिला और नंदीघोष गढ़िला। भव्य नहेले भी भक्तर भावर जय हेला। पुणी प्रमाणित हेला जाति धर्म वर्णरू ऊर्ध्वरे ए जगन्नाथ प्रेम। सेई प्रेमरे बांधी होई सेदिन जदि से सालबेगर डाक रथ को रोकी पारिथिला, तेबे ए सालबेगर डाक किपरि बा निष्फल होइथांता। शेषरे भक्तर जय हेला, भाव जितिला। सिंहद्वार सम्मुखरे दिव्य सुंदर 3 रथ थिला, हेले भक्त नथिले। श्रीगुंडीचा जाए बही जिबाकू तरी थिला, हेले नथिला जनसमुद्र। रथ यात्रारे आखि केबे न देखिथिबार दृश्य, कान केबे न शुणिथिबार कथा, हेले भाव थिला। भावर ठाकुरंक पाई याठू आउ अधिक कौन लोड़ा जे? समयर परीक्षा चक्र ए जाति पुणी देखाइला जगन्नाथ प्रीति। प्रभु दांडरे अथच ओडिया घर भितरे ए की प्रकार विचित्र जोग। महाप्रभु रथ उपरे झुरुछंती तांको भक्त को, आउ भक्त कहूची प्रभु हे मु पछे तुम बड़दाण्डे न रुहे, मु पछे तुम रथ न टाणे, किंतु आपणक नंदीघोष ए मन बड़दाण्डरे सदा सर्वदा गड़ुछि, आउ सबु बेले गड़ुथिबो। विश्व देखिला ए जातिर असंभव त्याग को, ए जातिर अतुलनीय भाव को, जो भावरे बंधा स्वयं भावग्राही। शून्य बड़दाण्डरे जाति नंदीघोष गड़िबा सहित महाप्रभु ए जाति को वार्ता दौथिले, महामारी आसु कि महादुख, जीवन आगको बढ़िबार अछि। ए ठाकुर बड़ विचित्र आज्ञा, परम दयालु, परम कृपालु। केतेबेले भक्त को अपेक्षा करने जाई प्रिय सेवायतों मध्य झगड़ा लगे पारती, तो केतेबेले कहार गर्व को भांगिबा जाई पहंडी विजय न करी चारमाଳରେ अटकी रुहंती। एपरी अनेक दृष्टांत देई महाप्रभु प्रमाणित करिसंती जे ए यात्रा केवल भावर यात्रा, ए यात्रा केवल भक्तिर यात्रा। भूमि ठारू भूमा पर्यंत परिव्याप्त ए दिव्य जगन्नाथ प्रेम कौनसी धर्म कौनसी संप्रदाय द्वारा बांधी होई रही पारे नहीं, केवल बांधी होई रही भक्तर टिकक प्रेमरे।
ଟିକକ ଭାବରେ। ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରେମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ନିଦର୍ଶନ, ଭକ୍ତି ଓ ଭାବର ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଉତ୍ସବ। ଖଣ୍ଡିଏ ସୂତା ଆଉ ବାଡ଼ିକୁ ଧରି ଉତ୍କଳ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଏ ରଥତ୍ରୟ ନିର୍ମାଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ଜାତି ଆବାହନ କରି ଦାଣ୍ଡକୁ ପରସି ଦିଏ ଭକ୍ତିର ନୈବେଦ୍ୟ ଆଉ ବାନ୍ଧି ଦିଏ ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ନିଜ ଭାବରେ। ଏ ଜାତି ହୁଏତ ଧନରେ ଗରିବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇ ଏ ଜାତି ସଦା ସର୍ବଦା ଧନୀ। ଧନ୍ୟ ଏ ଜାତି, ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଧନ୍ୟ ତାର ଭାବ। ଭାବଗ୍ରାହୀ ଏହିପରି ଆମକୁ ଏହି ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏ ଜାତିକୁ ତାଙ୍କରି ଭୁଜ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।